Story for A1 to A2 level. In this video, we'll learn the story with Urdu translation and components of grammar. Vocabulary. Welcome to Smart Learning Academy. इस कहानी को हम उर्दू तर्जमे के साथ सुनेंगे। अल्फाज को मुख्तलिफ रंगों के साथ हाईलाइट किया गया है ताकि मानी के साथ ग्रामर में उनका मकाम भी मालूम हो सके। Früher war Reisen nicht einfach. पुराने वक्तों में सफर करना आसान नहीं था। Die Menschen reisten oft in Karawanen. लोग अक्सर काफलों में सफर करते थे। Viele gingen weit weg, um Wissen zu lernen. बहुत से लोग इल्म हासिल करने के लिए दूर जाते थे। Ein Junge war in einer Karawane. एक बच्चा एक काफले में शामिल था। Er wollte in einer anderen Stadt zur Schule gehen. वो किसी और शहर में पढ़ना चाहता था। Plötzlich griffen Räuber die Karawane an. अचानक डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। Sie nahmen das Geld und die Sachen von allen Reisenden. उन्होंने सब लोगों का माल और चीजें ले लीं। Einem Räuber fragte den Jungen, was hast du? एक डाकू ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? Der Junge sagte, ich habe ein wenig Geld. बच्चे ने कहा, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। Die Räuber suchten, aber sie fanden nichts. डाकुओं ने तलाश किया, लेकिन उन्हें कुछ ना मिला। Sie brachten den Jungen zu ihrem Anführer. वो उन्हें बच्चे को सरदार के पास ले गए। Sie erzählten, der Junge sagt, er hat Geld, aber wir haben nichts bei ihm gefunden. उन्होंने कहा कि ये बच्चा कहता है कि इसके पास पैसे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। Der Junge antwortete, ich habe Geld. Meine Mutter hat es mir in meine Kleidung genäht. बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पास पैसे हैं, मेरी माँ ने इन्हें मेरे कपड़ों में सी दिया है। Der Anführer fragte, warum hast du uns das gesagt? Weißt du nicht, dass wir dir alles wegnehmen werden? सरदार ने पूछा, फिर तुमने ये क्यों बताया? तुम्हें नहीं पता कि हम तुमसे ले लेंगे? Der Junge sagte, meine Mutter hat gesagt, ich soll niemals lügen. Deshalb sage ich die Wahrheit. बच्चे ने कहा, मेरी माँ ने कहा है, कभी झूठ मत बोलना, इसलिए मैं सच कहता हूँ। Der Anführer bekam Tränen in den Augen und denkt sich, dieses kleine Kind gehorcht seiner Mutter, auch wenn er Angst vor uns hat, aber ich gehorche nicht mal meinem Gott. सरदार की आंखों में ये सोचकर आंसू आ गए कि ये छोटा सा बच्चा हमारे डर के बावजूद अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करता और मैं अपने रब की नाफरमानी करता हूं। Er und seine Räuber gaben alle Sachen den Leuten zurück. उसने सब लोगों का सामान वापस कर दिया। Die Karawane reiste in Ruhe weiter. काफिला खैरियत से आगे सफर करता रहा। Die Ehrlichkeit eines Kindes hat alle gerettet. एक बच्चे के सच ने सबको बचा लिया। Der Junge wurde Jahre später ein großer Gelehrter.
वो बच्चा बड़ा होकर एक अजीम आलमे दीन बना। Vokabeln. Verben. Reisen. Angreifen. Fragen. Suchen. Finden. Sagen. Weinen. Geben. Nähen. Zurückgeben. Hören. Lernen. Nomen. Das Kind. Die Karawane. Der Räuber. Der Anführer. Das Geld. Die Mutter. Die Wahrheit. Die Träne. Die Reise. Der Gelehrte. Adjektive: schwer, weit, traurig, groß, ehrlich. Adverbien. Früher. Zusammen. Immer. Dort. Dankeschön.